ho na ye center yi ewo ye chia eha Rabbi Herbal and Spiritual Home o hwe ye chia kwan a ye wo Kumasi Adam Kwame Barekese ekwan so ho na ye center yi ewo na oba ye center ha ye wo media hodo bibra ye di ye yesunsun mu adwuma na ye sanso ye enhabamru ahodo bibre na me do ko yinru ni so na ya cherechewe imru ahodo a ewo ye Herbal Center ha upibi a ubenye bi na atumi aboa wo eye yare a aye kwankora beda wo so no efuru so se oba ye hanomo a ye wo yare bi ti se pressure ye beka ne se akoma yare ye wo ne dru pa wa ha oba hanomo a ibenye ne dru a eye very sharp o pressure no se ekoso se sen kra be ma o pressure no aba normal entumi ensan enkoso bi sanso ene wo prostate adwunso so ye obi wa hanom sei obi a prostate no ya hodo obi ha odwunso ntentem obi won so so a ne de no odwunso a ne bi aka ni nyina ye ni nyina duru wa ha oba ibetumi de aboa ena obi a ono nso sebe awo ho aye de ama no ye kan say infertility eno nso oba ha eno nso na duru wa hanom sei sanso ene wo low sperm count be ma ne hu nsuo no sabiwo nsu no ewo fom ena obi nso ho ane de no agene eno nso ba ha no nso a eno nso so ye wona dura ibetumi de aboa ena ye wo syphilis nso so ye wona duru pa e wa ha eno nso bu ho a saa ya we wo de ananche saa aye den se ubenya na duru eno nso uba ha ye wona duru saa nso ne wo hepatitis nso duru ha wo de wo se wo hepatitis no ache say ABC ene de keka ho fabra wo de ba Rabbi Herbal and Spiritual Home ha ye wo dura ye de ebema wo sanso ena ye wo aduro kase a wo ba Ghana ha de bia ye kase se aduro we de ene aduro bia nse dodo na efre no ubedi ache ebi efre no boot for boot se kwa de din ba ko a ye nyasa de aka ho no omo fe ni boot for boot an se ye dura wo ye bema na wa ho ade kofom kra chese wuntime nya hwe emfa ho ni mfie awadi so wo ye bema pa na wa ho ade akofom wo ye adwuma bi enye yie okọ ba no ncha se sia na ye na wajamu wo be ya bibia ntime nkoso obu ho kra na agese be na wo twe ansa na obetimi asan akobim me pa cho wadura na ye Rabbi Power Bullet eno ni adura de bia ye kan ga na se memadru ne de eno ani Rabbi Bullet no adro bia ni achi enti wo ye bema wa ho ode kofom sabisisi ye pa wota se nye yie okoto anu aka ho ne srawo ehwehwe adro bia achi akwan hwehwe Rabbi Bullet ni bi na woto bi na onnom a umema yo na akofom eno wa ho ode a entumi enya hwe wo mpam biem no ebe boost no ama wankasa ni age eti na dro no ene ayin bebrebe no sanso ne wo fibroid do pa ye very quick wo yo ba na fibroid how sabi doctor sebra enya operation na new 50 million me pa chaw enko for nature Rabbi Herbal and Spiritual Home wo ba ha ye wo fibroid do ho a ebe na ne fibroid na ma kama ama abasa de ubo nsa pepepe ama ho ato a wonkoye operation bi ama emfase kan ko kan na enkofa problem ma enu ni eye fibroid the drone ya bebre e wa halum sei no sanso de wa dro bi wa ha eno nso e bi ameka sei wo kasa empampan bam utiri mu aye kuro anase sebio ama fense kokram abeto utiri mu amepa chawo obi a wo kasa na sebe empampan wo biara mepa chawo dro ha bomodia be pesa dro we bi na wo yusu abdo we ya me catch us me ma na wo twemie no se sampampa na wo wonu ne se anko afa do bra ba di usika adro we na me dia ba obi bia wo so do we ahwe bia di adro we ho adansi enti wo a wo tie me ba bia hwe me se ye Ghana asa hefa se wo yo bia wo abusiafo yeda otwedi ampon yankopon ba se yi adom katachie na se obo ade adawromanti
ene nso wasan ma me kwan na me ne wo eba bi di ahia na ene enkomo a me no mienu eba betwetwe no eye enkomo a ehia yi papa na ekoma ye mpanimfo a edi yanim ewo oman yi mu enkomo me no ba bedie no efa opanikasie bi a sunsun fam obaade enam na honhom so ede no aba abedum yen saa papa na ne hu anisuade hu bi aba a esese me no mienu ye tesa anisuade hu no a obaade nam na bofo so ayeden ada na di a kire me no na enye papa bia se yen papa ye fe no Apostle Dr. Kwadwo Safo. Apostle Dr. Kwadwo Safo. Na enuama mahu afa ne ho kakra na me ba beyi na dia den atre menuanom. Na asem we mi pese empanimfo a mudi oman Ghana anim no. Mo hyase ema mo ani ekọ asem a mekan hu yie papa. Ene me pese me cho Kwadwo Safo Apostle Dr. Kwadwo Safo Apostle Dr. Engineer 1 Kwadwo Safo. Me pese na me kan ho asem kakra kyerem. Esan se me hu se ye mpanimfo a edi yanim ewo Ghana ha no. Omo ye anifrayefo. Omo ye anifrayefo. Enti ade bia ewo oman nim a ebetimi aboa oman no ama oman no akoso. Omuhunu obi beka se adenti papa yi kasa Apostle Kwadwo Safo ye tumi kase a me describe na eya me describe na say wo ye master god of Africa de me hu on ho na me kire mo no Apostle Kwadwo Safo eye master god of Africa ti asem na me no kan yi pa o na djuma potia papa no honhom ne keka bom na ahonhom ewo wiase spiritual realm omkam ho bom esuma sa papa ne ba Ghana ha no up to now yenya hui na enam se yenhu yenti emfaso a wasanka yenya free papa ne so no up to now yenya sanse adiya yeyi na di kire me efa papa no se papa ne ba oba wiase we mu titru Ghana ana Africa a papa no ahonhom spiritual realm omkam hu bo musuma ne se omra ha no omusuma ne fo botaye miensa ana enum botaye ne enum botaye enum binti na Apostle Dr. Professor Engineer Kwadwo Safo eba Africa botaye ne enum na sa botaye enum no ena me bom yensa akrew na me di mienu na aka no ebeba be so ne botaye a spiritual realm omode suma ne ba Ghana ha one sa omesevu Ghana emfree sickness yade de toso mienu omesevu Ghana emfree poverty ohia de toso miensa sa omra mesevu Ghana from slavery ti asamne yo enyema makomako num na spiritual realm omada na dia kire me se enu nti na Apostle Dr. Kwadwo Safo ewo Ghana ha anase Africa na sa nyema makomako enum no a omode soma ne ba ha no me kire ne miensa na me di mienu aka ebesan abrewo me se ba ko edika ne se papa no omosoma ne Ghana ha se omesevu Ghana. 1 from sickness, 2 from poverty, 3 from slavery. The Americano tieni ye pa. Na sanya ma miensa we ya ana enum ya papa we de soma no a oba ye oda na dia ye hu ye no. Ana se ye nim no.
Enam say papa ne ba ye no system na obeto mu no generation obeto mu generation en supporto enti technology na papa ne shase say odi technology ba no odi fa technology ne sanka Ghana fo be hunu ye mpanimfo edi yanim no ebe hu ne botaye bia odi ba wiase ne botaye a odi ba Ghana ha ne botaye ntia ote Ghana saase we so nanso mpanimfo no sabe omadwene no ani afira enti omuhu enti odi fa technology saase nko odi be bia omwani ba omu ahu odi fa farming sanko odi be bia omwani omu ahu ti asem ne ye pa na me kache Ghana for say papa ne time no ehi papa ne bra spiritually omde man no se onfa metena Ghana sase so na onfa emeyi oman no emfiri ohaw bi mu na oman ntimi enya animonyam na oman ntimi mpega na ensane Africa no papa no besinna soma ye soma ne asase wesu no besinna oman no yenya asomfaso esomfaso yenyae dente yenya asomfaso ne se empanimfo na edi oman na nim no enya hu papa no nipa kopote ne botaye pote ntia o Ghana ha na wote Africa ha na me ka cham se ne na ne ben na odi be fi wiase no eben na papa ne be fi wiase akọ na tamo be fi wiase akọ no afa ye be sase asom no ye be sase bonidin ye be sase asom ne se nyame tamo fi wiase akọ muntie ne yie na emfaso na me ka se ye nyaaye ne se 1 technology empower the fire no be sinne ye hwe emfidie a waya ne Ghana since or started say oye machines incubator cars and enniama hoduo no ye misa say system no e support ana system ne support die papa na ye ana say system na atimi ye hunu ne botaye nti ode wo Ghana botaye ode wo wiase na dwene a ode ti Ghana system na atimi ye hu ana enam say ye hu ye nti won say ye ntimi support ne bibia mu hwe ne cars ya papa we yeye Fribra Apostle Kwadwo Safo start ye car Fribre Santion start car ye afred ye gene car tumu e wa Ghana ha ye misa se emfidi a wa ye ne car wa ye enipa dodo san na wa Ghana ha ne car omu yusu enipa dodo san wotime ye amoka ade che Ghana Armed Forces wotime ye kan bi che Ghana Police Force wa ye bi Ediama individual, but ye musa say, ni pado do senator ne car. And nessa one am kromwa Apostle Kwadwo Safo car. Ni pa ba ko pan me kroma hu say, eya wata use ne car. Ni pa me tell so twi ne car pa. Eye honorable akokrobeto. Akokrobeto pen ma so tell use ne car pa. Sa na wo fa Ghana krom ha. Apostle Kwadwo Safo car wa ye ne Ghana ha. Ghana hano yenya nipa beye se 200 awukasa aka ni bi yenya na de ye me ya kese ne se obi anka oyaka ne wa ha asambo ka ne nyina wa ha no ka no koto ka na ne Ghana mpanimfo asaka che wo se kone koye duty ansa na ka no watimi ayusu o man nim minia papa ne botaya wo de wo o man nim no Ghana mpanimfo besi na mu hu ye enti ye nya asomfaso o started so di kuaye juma wo kira kwa ye befa so a ye beye kua ama ye nobaye atima ye natural organic but system na ntimi an support nti sanye mo ye nyina hwa me kache Ghana for say papa ne bre ne ben me de ye twa me spiritual na me kira mo papa ne bre e ben na ne ben na eben obekọ ne Ghana awia no be sunu na mo be som ne senyame that time no ni ho betimi abo am biem and this Ghana mpanimfo se mama mo ni amma papa no fi sabre ye kwa me kacha mo se ebribi bible drama Ghana
modem nsabe gumuti na baba opani din sabra na oni system ni mu a moye hwea enye yie ti asam me ka cho ni yie ti asam ni yie pa papa ni niema wo ye no oman ni nya ho mfaso o nanso owa ha so be sebu yen owa ha so ba be sebu yen afri ohia yare ane nkoaye mu eno ntini papa no owo ho na media ya mama hu se ne bre ne ye den bentime nkasa ti se Ghana fo mo mpanimfo edi manim no mu a mo betimi akasa to mo nkasa nchom sa papa no fi sabre kom nsase emo mani nko ne ho na dia wasara papa no omani timi nya fre ne nchen no omani timi nya ansa na aye too late because mi hu yanka anu aduro eni ho ti asem ni ye pa ti asem ni ye edi so omana ntimi antase anwene papa ne ho na ye hu ne botaya wo de te Ghana ha ane jumadie nti a ode te wiase na ya ma ye ne anko papa na djuma wo ye ne ho na se de bia pesemenkum nya ane adufudi penti ade a papa ne betumi ayabo oma no na ya tama koma broni se broni mra meyo se de ba ye benya so mfaso adie gu ye botomu a ene ya me kacham se papa no enche o na mwanka sa mo behu se papa bi kan ye papa bi be kan se yama ye nim ko papa we ho na mfaso a wo se ye nya firi ne ho no ye nya firi papa ne ho na mo be su papa ne se eda bi ba Ghana mo be su papa yi se asamo ameka no mo nwene ho ne eda bi ba mo be su Apostle Kwadwo Safo mo be su no na mo be kai na bra papa ni din empa mo no mu da na so sabe obo ni din sadia kura na bibia ni wa betumi adan bibia ni wa benya firi mu biem na atana ye too late ati ase Ghana mpanimfo a mote Ghana nkonwa so me dia sam wei esam sam mo ani na ho na papa na djuma ho ye no dia wasam ye ebiara o man youth ni benya so mfaso no mo esam ye because papa no djumade pio betimi ye di from sabre ko ade aboa Ghana ama Ghana timi ye gina ama asane Africa se mo ampre ama ni anko ne ho a ene me ye late ene me kachire because papa we free ensa me kache Ghana for say papa we free Ghana for monsa me chamo nkom kacha mo say e be di more than 3,000 to 5,000 years mo nyo bi ote say onu bi mo da I tell you asamo american mo nwene ho mo nsanso mfanto says Apostle Kwadwo Safo free Ghana nsa me de ma ho ne spiritual ama beta me tiatia mu no me say papa free mo nsa e be di more than 5,000 years mo nyo bi ote say no da te mo ntena ho na botaya no aye de soma owura no so me sevu ne man o me yi ne man fe ne nko aye mu ohia ene yarewa mu o me yi yemfiri mu a papa na up to now Ghana mpanimfo ani nko de o ye ho no gese de animu ane se waye ka na o lanche ubo se minister of hwan se hwan yo se friend sen na akotena ho na akoka brofo kakra ka wase wo wie no ofi ho se hon eno ano no ye Ghana mpanimfo ni nimu ani saba pa ya ka kasia na wala ncheka no oh ubehu na ministers na hon ye kwa kokotisam hon ye de lanku sasakasie afama chomense die chide e de sare law offense alarm e die chide e ko ho ye kodu ho ne ko kan ye brofa kasie wi a nothing happens brother enyano ne e pa hwe o enyano ne e pa hwe
sasa ye ma ye ni command ne ho otumfo kase na otwadi amponde na dom yen ahoma ka bom asoma na mai Ghana mai no moma ye ma ye ni nkɔ ne ho na saa ne mpanimfo bi aba o man nim kɔ a mo ba ya nkɔ be boa o man no ama o man anya ba bia gina nanso so saa bre mpanimfo bia no mo di anim pese menkum nya ne nya atwom yentumi amwa sankofo no ama no mo nyina wukɔ afa ne ye bom di na ye statue akese ese de kaom statue na wo ye no emfa so be na wo so de ne benya fi sa statue ni mo so ti ase de emfa so ne benya fi sa statue na wo ye so sa ye emfa nka no de emfa so ne benya firi mu minianom me seven yanom Ghana fo se hwe papa no mo amutimi kasa trempanimfo mo kasa nkyeramo mon kasa nkyeramo papa sanse ebre na yetia papa we aye incubator ade bia brofo ye bia we ye ne extend we ye ma ne bra brofo ne de so wo pese o tse wo man no botaya wo de ti wiase denti wo wiase botaya nti wo Ghana ha atuna Ghana mpanimfo mu die from A to Z and if fair ahemfo dimu na chese awre ho mesre na mi dwantoa Ghana mpanimfo amudi o man nanim se emofra na eba no a omunim die eye technologies inventing niema bi wo man nim no moma moani nko sankwada ne ho na mommo de se mo be boa sankwada na no mommo sankwada na no na emwo bi esese mo de boa wo mo e ma sankwada wei etimi ye bibi wo man nim boa man no esa mo ye ena okodu Japan okodu Korea ne China obakwa ne nkwada be 5 years na ye mobile phone kwada nkete touchlight ba Africa ha so ti ase touchlight ba Africa bebre na no eye nkwada nkete na eye saa na yema no mko China nkɔ so ti ase wo ba kɔ ne JHS so wo mo netiwa na ye de ye saa technology no na ye de ba Africa na ye beto aman wo bia ye won kwada bi nso ha wo nso wonim die ne nyansa ha wo nso timi invent bibi ma oman no ankoma ne betimi adan atimi de aye biribi san kwada we na ya to mo pa hwi a Ghana mpanimfo mo die monnyene wo ho de munim ane ye nchendi yankɔ bobesia toilet kura na mo bobesia di si toilet common toilet ni a bobesia di besi wati ase ni ya no mesem bebre mani abre se sanse diye na ba fa papa ne ho ma me no eye mi hu pa kosa nyema mi hu nyema num na mi hu fa papa ne ho no na me hwe ba bia spiritual ye atem sa papa no hwe akabre kakra bi o na yo pa ne be fa na firi mu nkyɛn na nso mo mpani mfu edi mu anim no omo amamu anya papa ne ho mfaso na ne time de beso ama ne de afiri mu akɔ adane Ghana mpanimfuo mo nwini o man ne ho kura asa adane o man no hemofra ye wo mu aye ba mo nwini ye daache ho kura asa adane na mo nwini ye daache ho adane na mo nwini ye daache ho tidia o mayi enkwada esuo kwada esuo na ye nya dwuma nye na ye wo bi obetimi aboa ama adwuma aba o manimu na mo ayi mo ani te ho ti eyema mo sabe mpanimfo kasembi o se ni mo wantumi wo a otete wontoma panimfo se bodi samra nye anye bodi su tumra nye na sabe anu edi nchi di moko anu edi kasa se bodi ya eye musuo
ti Ghana nkwada yesu enye sugu Ghana mpanimfo tiri so sugu mpanimfo tiri so ti asem ne ye ti asem ne ye ti asem ne ye papa ti asem ne ye na de ekono sabe yesi de wotwa sanim se na chiatia na de ogina kire no ono no hu anu nti ene ye kasa kire mo sanse ye gire twenti ye hu oma ne de ekoyie na kasa mo bebo mo de sem betie ye nsam a ye ka akasa mo betie nsam na ye ka no na motimi afa nsam no de aye adwuma na ebeboa na sebe nyansa eni ba akofo tim ye mfare ba akofo adwenem temesega na ban samwa bia betumi de aboa no bomodi so betu ho anamon enyesa wo kohwe ne kasa oye na watu abofo adi anim ne akwakwa exam ka no ufiri ho na no ano no ati ase eno an bi bia ni ho awoye kama pa we betimi aye he kasa nketenketi obetimi aye bebre anka aha enka ka baba India for ye say ye mo obi akwa ma ne ntoka mfi ama no ne ma India mo omo ye ma na India ho kasa ye ni India no atimi ye gina ama na India fo anka sa tom kas eyusu saane ka sabe mpanimfo nke tire bi wo ho a kampanimfo edi o man sabe senke bi mu wo tire a ka so mutumi tell say no papa nyame yi na mede eyadomu atede ane yenya no because wo be nya sade we ya enka ba bia sa o man na duro kanya sam ketwa so India for timi sizi ka ye den ye import ba o man ni mu ama na India mo yo mo ka eyom bibia so yet Ghana help ambulance na yakokra ambulance almost 1,000 plus wo bro bitia oni kayo wo ye aboka de becha amfo se ayam de se mo age se no de mo age so ye pekama MPsa ni akra V8 akese fiama no ne aba wo bra ye wo bi o ma wo betimi asambo sa aka na ma ye wa ha yamfa contract ne ma ne da yamfa ma no ye de ba koma broni ni ya nya ho mfa so pim ni ya chadi so o my we leaders e di o man anim no leaders ayensi ye vote ama boa ya ma o man na yiye no so ti ase de bia no man ne kode guitar e no man ne kode guitar de bia o man ne kode guitar so de bia ne de digital sa na ye buye fa so twie di tambia awre ho se o mai we to da wutimi kwa na ye wusesu o se kwa wo se na wo hu ase ni su aba na da ni su o mani ntimi mpem nkoye ni mu da de bia de be chi bia asam o bete no asam ni awre hosem eyesu asem su asem penimfo ye di o man ma o man na ye mobo o man no asei man na ye mobo Ghana fo won hyase anwene nkwachiri mon hyase na mon nwene nkwachiri na mo anwene nkwacha mo adwene mu anye duru a be ka kire mo bedu ba bi me se wonante kra no betua ka betua ho ka because o man leaders na edi anim no enye o man ho ne yadwene o man ho da dwene nsa dan hayen ye kasa wa ya no said ye do man but
ɔse ɔmo te sɛ empataku ye leaders te sɛ empataku ɛne afo odwan homa de akata ye ho saa na ɔmo ayɛ leaders te sɛ empataku ɔmo yɛ empataku ne de odwan homa ɛna adura ye ho ti ye hu ɔmo so ɔmo yɛ nwan beto mu ne de ɔmo yɛ empataku Ghana youth me catch am some one sasem fa mo ho adwen me catch Ghana e mabru some mo fa mo ho adwen mo sasem fa mo ho adwen na mo fa mo ho adwen a mo wie ye be ye basa mo wie ye mo besu ti ase te mo sasem fa mo ho adwen because baby am wa betimi apia baby ye sisi kwan no ya block esa kwan ni nyina eti wo ti a wo ti ho no wo ti asesodo ya ton na wo ti ho ya ton ti you to man fam ho adwen a na mo dia mo say politics na mo ye no mo be di akire abose de bia e ka kirawo nipa na udi na chi no obebo sama no a do time obeka cho se ukwa captaincy opadwuma ya beka for certificate bra to dia mo ntena ho na futu aye tumu ni ade nyina mama mfa amo nto na mo nyu omochi so ti ase bebi o ma na do ye hia change change ni ye hia so ma ne besesa so ti ase technologies a nipa bi nimu ye no esen ko ma ne mpanimfo no hyase ehwehwe sa ankrofo ni nyina akira kwan so yes Kwame Nkrumah University of Science and Technology but yentimi hu ade bi o mte wo mo ye so ti ase Ghana hanim say ayi edua edi yesim mpo yekra fra ma no ne eba edua edi yesim yekra Manchester ba keke yekra ene ye de aba enso ya ti hanim bosu ya ho say ye Kwame Nkrumah Science and Technology awo Ghana nanso to pese edi yesim no yekra fra ma no ne eba wo ba kodo China na nkwala ba 7 years ene ye saade no ade aba Ghana ha aden no amaya yetimu ahemfo nwene ma ho president minister and MP muso nwene ma na ho se some person ma na mfa hefa ye hefa na person ma na mfa ni pesu wo mo to ade ye nto ma de wo kitansa adwuma nso mo nya adwuma ni bi nye so ye okọ school wie nso padwuma yo nso nya bi nye da bia da beka che so o man no ye de akwade guitar o de ho na akwade guitar wo de akwapada de guitar ho ekonya strategy sa mo be faso a mo be bu o man ne nko na mo kura strategics ayi e friend say plans nko no panimfo ni kita Ghana youth mesi afi wei abato aye ba betono muma Ghana mpanimfo nte ase se so mo ntimi mfa abosom nsoa ene aba ne mo nto samo pese o ma no utimi pa de koto aba justice wuhu justice pa e wo de ntia wo to aba ne de o pese wuhunu pa de a mo pa mo kan mpanimfo no se ya bre se mo ntimi mfa ya na nanem abosom ne bi nsoa e ma ye de abato no ya nya de ye nto aba na mo wasa mpanimfo no ombete ase a wo munya kacha mo se omo ntimi nya sa de pe munka wo se enyema be koso wakire ti asom ne yie se Ghana fo kase mpanimfo kase omo ntimi mfa abosom nsoa anya na mo hunu se bibi wakire mo se bibi wakire said ye o man no ye ni abre o ye ni abre 29 years of politics
29 years of democracy. Ghana ntimi achieve hwe. Asese me kasa me tese mpampa o me kasa mu. Obi won so amoda wo hwan nkrom. Wo hwan nkrom sa no se me de oda wo ntempo ntumi na. Me pa cho wadura ni se drowi. Brane me tobi. Wo be tobi a na wo twemi ne pa na be yusu se drowi. Wo timu na aye kro ni mpampa na nkrom wo hwan ni nyinara. Ni nyina bejai. Ye wo enu ahodo bebre. Ye wo osa duro ebi a me kasa wo bi a osa hawo. Wanantia wunya aduro me pa chobra ye osa aduro nso e wo ha ye wo na wo do bebre wo bai ha nso a se no we wo ha nyina no e ye nura wo to a ye ma wo noa na wano ya ha de ye noa do nsi ha ya ha mo ye traditional medicine a wan kasa wo to a na ya chew ana eniema se fawe ka ho ne ka bom na noa wo noa ya de se de ti biara ya de ne betu ase ama and obi a wasi cheyare na drop de si cheyare dro obu a me ka sei wasi cheyare a jump ko be 2000 me pa cho wodra ni se drawing wo ba to ba ko pa ana mienu ana miensa ye chew eniema ye de ka ho na wannoa onno drawing na me se wo diabetes ne se ama no ma de a fabra na be du sika me ama me kasa kire wo edro de ye wo no hodo bebre we ha ye kan Rabbi Herbal and Spiritual Home enu ni de apusa chaw ya me bia ye wona dro sanso bia me ka sei wo yo bia koko pa hawo koko sabi ukọ ajanan so ko toilet ya emoja e de ba se tatata sabi obema pa otwa wada no oba me pa cho wodro e wo ha koko dro wei odo no ndu bia broche Ghana ha wo mu di hu adanse bi ko pebie to akoton me saw se koko pa na hawa bomade bra bomade fo ni cha enro de me yodu yefo me yinro hodo bebre ewa ha mu sei ni nyina ne saw ba de wo beba wonya bedu han ko ade ya de ntse se kra ye benya aduro ade ama ho ato e na ye sanso sunsum adwuma ye no he make us say e bia wo yo bia wo da na spirit bi no abeda wono a wonyi chop money wono on ton to ma wo ba no no de wa ba no abeda no e free no okọ e ye sanso na wadwuma wo ye na sei sika to nsem na ehye obi promise wo mfa ma abraba wo pe bibia wo bre ansa na wo saka me pa cho so wo sa ha ni bi to na mo bra ebra Rabbi Herbal and Spiritual Home wo ba ye be bo ayi sai sunsum ha na firi ho na chiwa de ne ya kan ni abo wo do bi dware afi wo ni sa de ni na ko afi sa bra ne ko no wo obi promise wo mfa ma no wo be se wo na kompeso mo bo mo twam no mo ni asa frefrew ye wa danse pi wo ha no se bia me no ka se wo de eye sunsum mi na aware wo mpe sunsum bia be waro ye ka spiritual marriage wo mpe no me pa cho bra wo ba me center ha me wo dra me de be dware wo ama ho ato ye ya kora bi ba ha na baye ye de baye bone ane ye de ama no baye ahodo ma ko sanso ne ye de wura kora ni mu ye de wura kora ni mu no na ne kra ni ntimi entafe de mo ma kora ni tomu a won tumi nkasa nyame adom otwadi ampon na no so afa ye so eden ama na kwada no ne ho ato a enne ba bia kora no ewo no ene de keke saa ne wo bi nso na diabetes ha na pa kora 7 years diabetes and a red monkey mu sesas ya ye we de enka eye efelisan esikafo ya de ene de obi atimi nya diabetes ya de ni bi akola 7 years no nya diabetes nya me adom afa ye so asare ya de ama ne ho aton ya de awodo bebre na me sa sunsumu ya de mentimi nka edosu pi ana me ha wo ba na se wo ya de ne kwa wo ya de ba ha no e bia na bibi de akire se mpanimfo ka no o se sa wo twe bibi afiso na se emma na bibi de kura mu ebi ade no kwa na wo de anantia sabio ando aduro wonu munura na enkon ebi kwampa na bibi de di akire elo nti na wo ba me ha me bibusa niemam hwehwe niemam ya de bai edi nti ene ya de no wonu madu enkon ho ade ya de no ma wo ukwafa ya de ni firi se betumi hu na betumi de dan ado kan ana ya ha so ba ya won haba ho do be break ka bom haba bu ho a ya red color ebi ya blue color ebi ya green ebi ya black ebi ya violet nyame adom wa cheyen achade a yehudia ne sesi wa yetimu se bia we ne color nie sa bia color we esaya de we na yetimu de sa bia no aba saya de entimi ka cho se ba bia hwe mi bia no se ya de bi ha opa de a na opese esitu a mi pa to hwe no na wa ha wo se ba akukura ni ho a ya ye dan ya no asi ho enu ne nyina ebu nyina no ne nyina ya natural ya wode otokwa ya se fa ye tin nom ene ya wode oto a ya se no a fade we ka ona no a
ye wono nso ho enti hwe ha no mo a enye ho nyina no e abusiafo enti asam na mikusu America no hwe me back to Apostle Kwadwo Safo de no so sanse ono ho adi ye pa na ye yi kire me se me kasa mfa ho hwe asam na mikusu America no senka ye mfa ne se ye mpanimfu e wo manimu a ye mfa ne se Minister of Science and Technology so senka sapapai tinani ahwe nanka yamayani akopapa we hu a wo de yamfa ne se ka ne nko na oye no cars ne nko a oye no an yetimi eboa ne se ye bona manatimi aye cars ne mo e wo manimu na cars ne price abafom enka mimi didi se enka unemployment kwa enka to be den ka to betwa nanka sa fit the country na sefo gina nanka to aye den atwa because senka ye boa ne ma na dwuma wo ye no etimi sori pega wo manimu nanka na dwuma ne timi ekwakyiri ya enka fa ne se a boys ya sabi obi ye driver obu ha ye driver obi ye taxi driver ani ade small cars ye de ye huba ne ade ka pa betimi aye den aye ne more e wo manimu ha ama so obi kita 100 million 120 million ko betimi nya new brand new car ade aye dwuma sabi enka fit the country na sefo ekoso wo manimu ha no nka to atwa atiase yem for the agriculture side impo agriculture side papa we wonimdia fa agriculture ho anke betumi aboa on that side impo ama na tumi aye den aboa ya agriculture system ama nka no so tumi aden asogere na so koko aye due ene koko yi hwe Ghana koko ene efa na eko koko kwentimi nko ba bia so atiase ye Ghana ha sei ana mempeni da Donald Kufuor ese opese wo ye starch hwan wa ha so say ye nua banche because am say system no ye ni nimudiafo bia wo manim ntino banche okofa ba se ye nekosi sen ye se be ye gari e ka se be ye enekosi sen so na nado Akufu nso ba be ka se wono nso ba ya one factory one dime wo se kan sen sanka ye ne ko papa we hu a enka ye wodwuma pi papa betimi adan aye e wo mani mama youth ne benya adwuma aye youth benya adwuma aye so but because I say ya to papa we pa hwi ani ato na sawram ne hu adwene bia ne Ghana mpanimfo tim dia ye nimu an se wonya ye machine be de ba na dia yakọ ne akọ exame ne akọ gyeso ne akabrofo akese ye fi ho ano no wo brank nyima pe papa betumi aye nyima pipi wo ho anka Apostle Kwadwo Safo ebetumi ayabua wo man no titu kwa ne youth no a ye nya adwuma nye no ko betumi abua youth ne pa amanka Ghana unemployment keto betwa nanso nimudie kita papa we nyina no Ghana mpanimfo to sa papa we ade sa nimudie we ebesan akọ panimfo ne betrawo sao ama saba pai ade nimudie kase a wode ba asase we so no obo be sa mana sa ade nimudie na ede asa akọ ko so man we na ya tim no o ya de pa wonya support ba wodin samfo a wo benya omon bebo age wo so sawa ho wo ya de pa betimi aboa wonya support mfi ba bia da but it start say wo didin enkwase asem wo manimu wo benya wo no be soso wo benya media soso ma ba den e be discuss e wo dia platform wo benya mo be discuss o maya wo timu a okasem pakore nko ba bia wo kan kwase asem a na duru ba bia so wo ya de pentimi nko ba bia but wo ya de bone dia ene ye betimi aso sosoa ama na kwachiri kama nimudi apa we ekita wo Ghana ha president kwan kita sa nimudi no MP nkuta bi minister bon kura bi oti ase
nanso yɛma yɛ ne nkɔ ne nimdeɛ ne ho yɛma yɛ ne nkɔ ho to de nimdeɛ wɔ nyinaa bɛsa akɔ one day yɛbɛda so ne papa wɔ ni wiase bi magana mobɛyɛ mmɔbɔ bia tina dwuma a wɔyɛ no mpanimfoɔ moma mani nkɔ ne Ghana yɛnya so mfasoɔ moma mani nkɔ pɔso Dr. Kwadwo Safo engineer 1 na dwuma a wɔyɛ moma mani nkɔ ho na youth ntimi nya so mfasoɔ ɔman ntimi nya so mfasoɔ ɛno na wɔsɔ moma mani kɔ ho wakɔgye besia sɛ de bɛyɛ ɔman no yie wɔbra yɛ wɔ bi nso betimi aboa nipa na mokɔ akɔbɔ ne hɔ besia no ɛsɛ ho sɛ wɔno ne man no wayɛ dwumaden nipa mo nim dia wɔ ɔman nim no watimi amɔ dwuma no gyina wɔn na atimi aboa ɔman no amɔ mo man na yɛ yie a ɛna wo kɔpa besia afiri ɔmo hɔ no what wo ka sɛ Toyota company enka bra mo sa asɛm yɛ Toyota company no ɛne nka saa bra no ɔmtoto na se a enka saa bra nka wo MP ni minister ne president no kana nka Toyota company cars no enka ya ofa wo pa bi atana utibi mu bra mo start so mo yɛ saa cars no ɛwɔ saa offense country hɔ no so ɔmtoto saa dwuma na se a enka ne ɛne sɛ Ghana ha MPC fo nyina Toyota cars ɛne nka mo use ka Toyota cars na mo use sana makofa jama afọ abaso mba asambo om cars wa ha me boa na wo bra wo bi nso te ha wono nso the same cars ni bi wo betia the same car so emwa ben ne matimi dia boa sa nipa no emwa ben enti company na makofa mu fi jama aba se omo be asambo om cars wa ha no omo start cars ne ye no ene nkom to na se wom krom ho no ma kan na ne se wo the contract man ne se omra Ghana ame asambo ne cars wo Ghana mo ya bro ya baifuo ye mi hunu mo no abro ne bayie ene ye mo no ma we mo mpa de pa ade papa bia ba Ghana ma na papa bia Ghana bia mo botugu ade pa bia wo Ghana mu ha bia Ghana mpanimfo Ghana leaders mo botugu mo so foreign niema so ama foreign niema abagihini akenten Africa ana before ya niema so ti bibini ya de wo manimu a oni support oni boafo broni bahaso obeya se sia na ya support no ya mane ba bia atena na bibini tia no wo bre Ghana youth momfa mo ho adwen Ghana youth momfa mo ho adwen oti ase ena ba bia take na wo ton ade ne kra no ba bia wo tia wo so wo ton ade ne ya bebubu ho nyina se de be si source ye si source ni wi asikafo na beje wo hia ni onya ba be ntena bi na komodo no ma komodo no ma sabi mpanimfo so banyansafo yebuni be yenka na sem me dia me ka de ye di akyere me de ye na di akyere me na me ka akukura ni wa sabi chemical wom enti wonno ma do na eso ho antowa a ese sam me rabi me diko sunsun na me ko se enti na no rabi aduro na ho antowo ene bibi di akyere akwa se me faso ma faso masaya de ama ho ato se ese padanse a adanse bubuja wana ya hwem sunsun fa hu na mfam a mo ho ato mo nipa bebrebe baabi a ye wo ye di adwuma no eye Kumasi Adankwame bro ne frɛ ho Israel wo dia wo so ba Israel Rabbi Dancing aha wo nya kasa pa mate ni besiw me Dancing so pɛ me wo kwan ho nti wo siw kwan ho dia me twɛ na se wa ho eti dia me ka kyɛ wo nyina sɛ youth mo mfa mo ho adwene na baabi aduru no se mo amfa mo ho adwen a na toje mo ankasa me ameka se me din ameje so eye Rabbi hi Rabbi 1 TV so me pa to bo mo de subscribe ye TV ye channel no e wo YouTube subscribe mayen na ese ya link ne mayen ana ye Facebook page ne so me se o se mo like mayen
na mo nse ye link nso mayen se be ya ensam no a etwegu wo Rabbi One TV so no me pa cho ebetimi akwachiri ama nipa mpempem betimi atie saa nso na me de ekuo bi aba ye fa ni ATM Africa Traditional Movement me pa cho ekuo no me bota me de te ya ne se me pese Ghana ha yenya justice youth no ye kan ye ho bom na yetimi fighting for justice yetimi creating new Ghana and new Africa and ye dey ye say ye politicians ya hemfo ye pese omo nyina omo sua with the gods of Africa na ye nim say ye wanyame bi wo Ghana ha asa nyame no se de mo soa wo yo hene a wontimi ninsamfo eno a president nso wontimi ninsamfo atentini be ye adwuma ama pepepe ya adwuma ama nokwadie aye adwuma enti ATM aye traditional movement so wonipa bia wo ye Africa ni Ghana ni na woje nananem somo a aye traditional amamre ani amane atumro me pacho bra na badwane ATM na yentimi kan ye ho mbom na yenya numbers na yam fight my Ghana na ya my Ghana emeya Ghana na mfa ne tuma pamfra hwe ye sika ya trust freedom and justice but me be saw justice no eye adwuma ana enya adwuma enti ATM de ya fight for justice ya ne ya say ya mfa na ne mo ansoa abato ense se obi ato ye aim no Sampanimfu di anim se omomfa nananam nsuo mayen a ene abato ye nya eto because nananam pe ne betimi ama wo motimi ada adi nokura mayen sansa wo nananam suya ye nim se police hu nhia soja hu nhia adentia because wo nananam kosoe na de okan ye wa anya nananam a na baba ba ye de se omo ye enye obi na be ka cho se e bia ye do court ye do kwa ha na nanemu abebu atan na so twe bi esafata no na omo de amaw enti ya no yenim se sanketri mo de nananemu so a omo tumi de nananom esu a omo yire nom no omo ma ebere mo monitors because say minister bi ayire any minister bi aba president bi ayire ne ba MP bi ayire ne ba enim se ne papa ekosu ya no wo de abosom bi a ewo Ghana ha we ya bonia no ma twa so pa aprawa enka na yire ne ba se na dwane ye mfom so a obeka chense papa kai saudi asoma si na so ye de wo kan ye wa anya omo be haw enka wo be se o Ghana ha enka judge fo be ebebu atentene ne minister de de se ne nsasa wanya obeye MP de de se ne nsa wo beye assemblyman beye assemblywoman beye enka minister of road and transport enka onko sa besian kogu kwan so na nka onko gina ho na wo mo se na boso miensa ekwan so ntutu e ma na nya gota ko beye ni yie tini asi ATM bra bedene na yenya more numbers na yam fight for freedom of Ghana, freedom of Africa, justice for Africa, justice for Ghana. Timunyina momra ne enkamom ne nto ato adwene ekwa ye befa so a ye betimi abuild ye my Ghana and ye my Africa yi me pa chaw sawo pamachira kwan ba bia me di me dwuma a me wokuma ase adankwa me ba bia me wefra ho Israel eho ena me wo na open me website ya me pa chaw me website no eye rabbi1.com rabbi1.com obo www.rabbi1.com the pacha wenya ba e wo Google ha ebebie ebia bo se atifino ana top ya cho se Rabbi group of companies me pacha wo type so pa ubon se me heba na wonsam nyina ba yi aba ATM wonsam nyina ba yi aba ana mi TV ne wonsam nyina ba yi aba enti di opese wo hunu eho bribi no na do nsa atype so wo do nsa type so a wo bon se dia wo hwe nyina na yi aba se ye dro na wo pew se sunsum bibi na wo pew
wo de wonya kreke me hairbar no and you try the short ya no RHSC so RHSC Rabbi Herbal and Spiritual Center and you try the short sa no into de wonya type to say ko ubonsa fe ho nsem nyina biaba afobon se enuro na meye nyina ne sunsunwa meye nyina bosi ne nyina ba enti wa wo hwemu a na adekodi ehia wo no na wa frame me line no e was 0247 98 97 42 0247 98 97 42 and as wa WhatsApp me e was 055 66 53 855 055 66 53 855 na wa frɛ ana wa WhatsApp me no bedi nkomo o message nso mehwɛ na mwa bi esa me de mawo na me de amawo me pa cho me website but mo de so ba come website wo rabbi1.com www.rabbi1.com and na me website me dwuma die bia me di bia ho ukɔ hɔ a wo behu na wo sunsum wa ha obi nso ampa cho frɛ me number na wo TV na se no me pa cho fa number na frɛ abrochire Ghana ha okro bia wo so bia de frɛ me yesunsum adwuma na me san ha ba duro me menda efiada me yesunsum nnwuma efiada me menda yesunsum adwuma me pa cho kwasiada eye Africania worship ye esom kwasiada anopa no nkron ekosi awia dumienu anase awia dumienu anopa no nkron kosi awia dumienu kwasiada bia me ye osom wa ha me ye osom ne pon wi a afam sunsum adwuma etoa so baby bia wo bia me to nsa frɛw ewo Africa Traditional Holy Palace ewo Adankwam Israel Africa Traditional Holy Palace me to nsa afrɛw ewo ha bra na yen kamom na yen som ya nananem som Africania worship eya bebre nim se wo ba ha edwitwa moja ye yese me pa cho nya sa na tie anya sa na tie ya nananem som nya sa na tie bra na behwe ekwan ya nananem fa so som ye na omu enyini cheye enuane na omu di me kyerɛkyerɛ ni nyina wo board so me header fa friends maka board wa ha wo ba fa book ne pen bra me kyerɛkyerɛ nyema mu mam nyema mu da ho fan ye kanyame asem no ye kan eya bebre se papa na kanyame asem ya wo kan sen eya abrafo ani be se de me si preach wa ha se me si kyerɛkyerɛ nyema mu wa ha ama na nipa ba ha nye nipa ketwa etin nyame asem wase ehu nyame asem krogen bible nye se ensem agum nyina anyo ebi na enye me kyerɛ no kura ne ma kyerɛ watro ne ma kyerɛ de sa wo ya ewo bible ni mu a ebetimi awie wo yie na si wo yie bra beti nyame sem na me ka wa ha no every Sunday bia Africania worship me yesom wa ha bra ne betie bi me number no TV na se me pa twa fa na frɛ me o frɛ me a na kyerɛ me kyerɛ kwan onyankopɔn nsaw onte ne mu nkyerɛ onnom me tia ATM abusuakuo nyina me tia mo nipa bo me ti do ma me de ensem we brɛw ɛyɛ me director ba ko pɛ Marcus 1 Great Marcus the great Marcus engineer 1 etoda nso odin samfu te toda no odin kwase asɛm a no makeka ma adwe akyerɛ no ntimpanfo ATM etoda no makeka ma adwe akyerɛ me sɛm a makeka ma adwe nkyerɛ no etoda odin samfu ha ti ya na ya kan adwe akyerɛ me no basansia makraw ubonsa me santa no ho kɛseɛ ya bo edan no so red ya bo so red color ewo Israel ho ya bo dan no so red the pan ho adan no so ya red and ya bo canopy blue ewo nim me signboard no so ya kɛseɛ si ho signboard kakraka ene si ho nti usi ho na ubonsa me na no ho na no waba wo ba ya de bia ha ya behwɛ ye yesunsum adwuma nso wa ha every Saturday bia me yesunsum adwuma Saturday biara me trans yesunsum adwuma Sunday nso me ya Africania worship ya sorry Sunday Africania ye gunsa ye den say ya paye ye ni nyina wi a afei ma trans afei suman na afei ye fe suman na suman no afei suman be baba be kyerɛ se bia ha na de ba ye no ye sei enti ye ma wo nye sei na afei di ma mo wa den akwakoye wo ba na ma mo atonsa wo tonsa na wo de akwakoye apaye wo suman no so suman ba be ka kyerɛ ne de ye
enti wonya free ɛhɔ no bedu ya pɛ ne so anso aka kyerem sɛ ɛnsa na akɔka yɛ no ade weni ɛna yɛ na wo ho ntɔ na wayɛ na ho atɔ adanse na meka danse anya sam ketoa adanse buburu jɔma mo kyam adeɛ abrochefo tonta adeɛ bɛkyame wɔn ɔtɔ mpaboa bɛkyame